जो विद्युत कर्मचारी निजक अंधार रखिक समाज को आलोक प्रदान करे आज सी निज अंधार घेर आज्ञा चेंज हो किए उठेब किए तेणु ये भितर आंगुठी मझे मली भितर भितर सला सुतरा उपर कली आम आज्ञा क्या जबार ना आम आमर सरकार जेहेतु लोकंर सरकार आम पूर्ण आशावादी जे मुख्यमंत्री आमर दाबी को निहत भाव कर्णपात कर त्वरित हस्तक्षेप कर आमर जो वांटिंग रही आमर जो रिक्वायरमेंट आमर नाज दाबी निहत पूर्ण करेंगे आम निश्चित आशावादी ओडिया कर्मचारी जी सुजोग पाइबा कथा पाऊना कारण ये अग्राधिकार दिया बंगाली अभियारी भुवनेश्वर खरा तो आपण मैंने देखुवे भुवनेश्वर में केते खरा होची किंतु ए खरारे आज ओडिशा विद्युत कर्मचारी संघ तांकर अधिकार मागिबा पाई मास्टर कैंटीन राज रास्ता रे बसछंती जे सरकार हमको आम अधिकार फेराई दियंतु आम सहित अच्छा जड़े कर्मचारी कथा आपण ना कौन भाई मो ना विप्लव कुमार दास विद्युत मजदूर महासंघ कर्मी अटे तो अधिकार नहीं आज राज रास्ता रे बसछंती भाई अधिकार गोटे भारतीय नागरिक हिसाब से जहाँ आम न्याय दाबी जो आम 12 ରୁ 15 वर्ष विद्युत विभाग में ठिका कर्मचारी भाव में आम कार्य कर आसुचु आज हठात किना आखि बंद कर खोलला बेलू आमर चाकरी आज आम पाखे ना तो आमर जो न्याय दाबी रही जो आमर ओडिशा विद्युत विभाग में जो मैंने सब कर्मचारी मैंने अच्छा बिना कारण कस्ट कटिंग ना पिला छटई करा समस्त पुनः निजुक्ति देवाई आम आंदोलन मुख्य दाबी रही दाबी रखी दाबी आज्ञा अनेक आम तो चाहूँ जमी गोटे मॉडल हो इलेक्ट्रिक जेहेतु गोटे विपद संकुल विभाग जो प्रति मुहूर्त मृत्यु आमको सामना करने को पड़े तेणु आम गोटे स्वतंत्र नियम गोटे जमी हरियाणा मॉडल रही आपने जानते तो ठीक सेमती आम भी चाहूँ विद्युत विभाग गोटे स्वतंत्र मॉडल आसू टाटा पावर जो प्लानिंग कर निर्देश अनुଯାयी बंद करा ता सहित गोटे 60 जो जॉब सिक्यूरीटी जहाँ कहते से 60 वर्ष पर्यटन बलवत्तर रहू ता व्यतिरिक्त जो मैंने छटई विशेषकर सीसीई पार्ट गोटे अच्छा से छटई जो होता कर्मचारी को तुरंत भाव पुनः निजुक्ति प्रदान कर देखो आज को आम 5 दिन होगा आम नहीं जीवु या मनस्थ करके आसू आम वास्तव में जहाँ करमर जहाँ न्याय दाबी आम गोटे संस्था लहू लुह झाड़ दे आम परिवार को छाड़ी आम ए संस्था कम कर विद्युत विभाग कम करें तो आगे माछी नुह ना चाहरू काढ़ी फोपाड़ी आम छाड़देबू जीवन जीविका लड़ई मरी पचे छाड़ू ना नहीं कि जीव आगे आज आप आश्चर्य हे प्राय 10 ରୁ 15 जन आमर पुरुष कर्मी कर्मचारी और स्त्री कर्मचारी आज हस्पिटालाइज होती कारण 42 डिग्री तापमात्रा आम आज राजरास्ता बसीचु जो विद्युत कर्मचारी निजक अंधार रखिक समाज को आलोक प्रदान करे आज सी निज अंधार घेर अच्छी एपाई राज्य सरकार आ विद्युत आमर टाटा पावर मैनेजमेंट या ओईआरसी मैनेजमेंट या त्वरित बेगर हस्तक्षेप कर तुरंत समाधान करूँ ना आमर न्याय दाबी नहला पर्यंत आम एठू उठू ना मंत्री को भेटी देखो आज्ञा आपको एक वीडियो वार्ता माध्यम कही रखा चाहूँगी प्राय 15 दिन पूर्व ओडिशार प्राय प्रत्येक विधायक सांसद बाचस्पति तथा आमर मुख्यमंत्री को आम लेटर माध्यम पत्रालाप माध्यम सारीचु आउ देखि सारा सरकार आज नीरव दृष्टा आज्ञा चेंज हो किए उठेब किए तेणु ये भितर आंगुठी मझे मली भितर भितर सला सुतरा उपर कली आम आज्ञा क्या जबार ना आम आमर सरकार जेहेतु लोकंर सरकार आम पूर्ण आशावादी जे मुख्यमंत्री आमर दाबी को निहत भाव कर्णपात कर त्वरित हस्तक्षेप कर आमर जो वांटिंग रही आमर जो रिक्वायरमेंट आमर नाज दाबी निहत पूर्ण करेंगे आम निश्चित आशावादी छटई कर कारण हूँ सरकार जो ओडिया अस्मिता कही शासन कले आज जो प्रथम विगत सरकार ओडिया अस्मिता कुठारघात करथिला तेणु बिहारी बंगाली को ये सुजोग देउथिला जहाँफल कि तार शासन आज से ही सरकार ओडिया अस्मिता कही आसीना कि दुखर विषय पूर्व सरकार जहाँ बिहारी बंगाली को सुजोग दिया आज मत से बिहारी बंगाली सुजोग दिया ओडिया मान को दादन घटापी प्रयास ओडिया लोक कौन सुजोग पाऊना नहीं आज्ञा ओडिया कर्मचारी जी सुजोग पाइबा कथा पाऊना कारण ये अग्राधिकार दिया बंगाली अभियारी तेणु से दरमा हूँ गोटे 80 लाख टका किंतु एमानकर दरमा हूँ 15,000 टका तथापि कस्ट कटिंग ना बाहर करने प्रयास करमी कथार अच्छी 100 झिंटिका मारी गोटे गणी पशिबा जेतेबेले रिक्वायरमेंट करा हितला सेति कंडीशन थिला कि जे आपण एतिकी वर्ष काम करिवे तापर आपण को छटई करा नै सेमित किति रिक्वायरमेंट नथिला एमाने गोटे बाहाना खोजछन्ती केमिति ओडिया श्रमिक को छटई करी आपण मान को जदी बाहर करा जिवो ताले नियुक्ति काहा को दिया जिवो एठी
ପୁଣି ସେଇ ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ କି ଅନ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କମ ଦରମା ବି ପାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। 15-20 ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସି କଣ 15-20 ହଜାର କାମ କରିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁନାଫା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁନାଫା ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଯେହେତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁନାଫା ଦେଇପାରିବୁନୁ। ସେମାନେ ମୁନାଫା ଦେଇକିରି ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ବି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 42 ଟି ତାପମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଏଠି ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦାବି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ, ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେବେ ବିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି କଣ ଏକାଠି ଦାବି କରି ନେଇକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ କଣ ଦାବି ନେଇକି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆଜି? କି ବସେଇବେ ନାହିଁ, ବିନା ଏଇଟା ଆପଣ କାରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ। ବିନା ମୁଁ ଇଏରେ କହୁଛି, ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛଅ ବିଏ ମାସ ପିଲାମାନେ ମେଳ ହେଇଗଲାଣି, ହୋଇ ଆମେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଲେବର ଆମ କମିଶନ ବିଏ ପାଖରେ ସଂଗଠନର କରିଥିଲୁ, ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାୟକ କରିଥିଲୁ। ଆମର ସିଏ ବି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜଣେଇଲେନି କି କିଛି ଏ କଲେନି। ସଂଗଠନକୁ ତେଣୁକରି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ ବି ସେ କି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଏଠି ସଂଗଠନକୁ ଆସିକି ଯୋଡ଼ିବା 5 ପାଇଁ। ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଖରା ତାତିରେ ଉଦ୍ୟମରେ ବି ପଡିକି ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ବସିପାରିଛୁ। କହିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ସରକାର ବି ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ତାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରତି କିଛି ବି ଡିଭିଜନର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସଂଗଠିତ କରି ସଂଗଠନକୁ କରିଛନ୍ତି, ଗଢିଲେ। ଯାଇକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ କିଛି ଆମେ ଆମ ଗୋଟେ ପରେ କଥା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଶୁଣିବାକୁ କଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁଡୁମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଠାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ। ସେଠି ଓଡିଶାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ କଣ ସଂଘ କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସବୁ ସଂଘଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଫେରି ପାଇବା କରିଥିଲୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମେ କିଛି ଚାକିରିକି ସାହାଯ୍ୟ ଫେରି କରିବେ। ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆମେ 22ଟା ଯେ ସଂଗଠନକୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି ନ କରିଛୁ। ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବେ? କୌଣସି ସଂଗଠନ ଆମେ ନାଁ ମୁଁ କହୁନି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କାଳ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 22ଟା ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ମହିଳା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛନ୍ତି, କରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ମାତ୍ର କହିବେ? 2ଟା ସୌମ୍ୟା ସଂଗଠନ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଆମ ପାଇଁ ପାଖରେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖରାରେ ସଂଗଠନ ବସୁଛନ୍ତି? ହଉଛି କୋଉ ଏକତା, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସୁଛନ୍ତି? ସଂଗଠନ ହଉଛି ଆମେ ନିଖିଳ ଓଡିଶା ଆଠୁଟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ମଜଦୁର 13 ବର୍ଷ ମହାସଂଘ। ହେଲାଣି ଚାକିରି କଲୁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ କରୁଥିଲୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମକୁ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣରେ ନଥିଲେ, ଆମକୁ ଛଟେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆମେ ତମ ପୁଣି ତା ସଂଗଠନରେ ହରତାଳରେ ରହିବୁ, ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଲେବର ଆମକୁ କମିଶନର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଦିନ ଆଗରେ ହଉ, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହଉ ବସିଥିଲୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ, ବସିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଠି ଉତ୍ତର ବସିଛୁ ଦେଇଥିଲେ PMG ରେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆମେ ପରିଡ଼ା, ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆମର ଦାବି ନିଖିଳ ପୂରଣ ଓଡିଶା ହଉଛି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏଇଠି ମଜଦୁର ପଡିବୁ। ଖରା ମହାସଂଘର ଗରମରେ ବସିବୁ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ବା ପିଲା ମେଡିକାଲ ଭାରତୀୟ ରେ ବସି ମଜଦୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂଘର ଆମର ବି ବହୁତ ସମ୍ପାଦକ, ବେହୋସ ହେଇଗଲେଣି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପାଦକ। ଖରାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ତେଣୁ କେମିତି ଆମର କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଲୋକ। ସରିଲା ଗୁରୁମ୍ ଠାରେ, ତ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଦାବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପୂରଣ ହବ। ନେଇଥିଲୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି 2022 ପୂରଣ ମସିହା ନ ହେଇଛି ଡିସେମ୍ବର ଆମେ ମାସରେ। ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦର୍ଶକ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କ କହିବା 2023 କଥା ଯେ ମସିହା ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖରେ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ, ଏମିତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଖରା ଦିନ ତରାକୁ ଆମେ ଖାତିର ନ ଟାଟା କରି ପାୱାର ଏଇ କର୍ପୋରେଟ ମାଷ୍ଟର ଆଗରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବସିଥିଲେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତ ଟାଟା ଦେଖାଯାଉ ପାୱାର ଏ ଖବର କର୍ପୋରେଟ ବାଜିଲା ପରେ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତତ୍ପରତା ସହିତ ଟାଟା ପାୱାର ଏମାନଙ୍କ ଆଉ ଦୁଃଖ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସେଠାରେ ଅଧିକାର ଭାବିଥିଲେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବାକି ରହିଲା। ପାଖରେ କୌଣସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଂଗଠନ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ମୃତି ଏମାନଙ୍କ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସହ ସୁନୀଲ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ। ହିରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ଲାଇଭ୍। ସଂଗଠନ